Bonsoir à vous tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir aujourd'hui comment on exprime la destination en français. Donc سوف نرى في هذا الفيديو كيف نعبر عن الوجهة، يعني لما أذهب إلى مكان ما ما هي الأدوات اللغوية التي أستعملها للتعبير عن هذا. Donc la destination باللغة الفرنسية هي الوجهة باللغة العربية. Voilà. للتكلم عن الوجهة نحتاج إلى un pronom personnel sujet. Donc je, pronom personnel sujet. Donc les pronoms personnels sujets هي الضمائر باللغة العربية. je هو المرادف لأنا، ولكن يمكن أن نستعمل ضمائر الأخرى مثل أنت، أنتم، هم et ainsi de suite. Donc les pronoms personnels sujet الضمائر سوف نراها في درس آخر. Donc je هو المتكلم، c'est la personne qui parle. V هذا هو الفعل، c'est le verbe. Donc V c'est الفعل ذهب باللغة العربية، mais c'est le verbe aller en français. Le verbe aller. Alors هذا الفعل il est un petit peu spécial، خاص نوعا ما، لأنه لما يكون على الانفينيتيف، يعني لما لا يصرف يكون بشكل، ولما نصرفه يتغير شكله بالكامل. C'est pour ça que ce verbe-là, il fait partie، لأنه في اللغة الفرنسية عندنا 3 مجموعات من الأفعال. Et ce verbe-là, on dit qu'il appartient au 3e groupe. Voilà. Donc, je vais. Lorsque je dis je vais، لما أقول أنا ذاهب أو أنا أذهب، السؤال الذي يطرح نفسه هو أين. Ok. Donc, je vais à. Si je mets à, c'est une, باللغة الفرنسية, c'est une préposition. Alors, c'est une préposition. Voilà, c'est une préposition. Et lorsque je dis je vais à, automatiquement, je vais avoir après le nom d'une ville, اسم مدينة. Donc, من بين أسماء المدن التي تعرفونها، مثلا je vais à Paris, je vais à Marseille. Si c'est en Algérie, je vais dire je vais par exemple à Alger, je vais à Batna, je vais à Tlemcen, je vais à Adrar, et ainsi de suite. Donc, je vais écrire la phrase par exemple ici. Je vais à Paris, je vais à Tlemcen, et ainsi de suite. Là maintenant, lorsque je dis لما استعمل en c'est aussi une préposition. Lorsque je dis je vais en، فالاسم الذي سوف يأتي بعد en سوف يكون اسم دولة، وهذه الدولة سوف تكون مؤنثة. مثلا on dit Tunisie. Donc la Tunisie. Donc je vais dire je vais en Tunisie. Donc je vais en Tunisie. Pourquoi? Parce qu'on a dit la
Tunisie. Rappelez-vous, أسماء الدول وأسماء البلدان تكتب دائما بالماجيسكول. الحرف الأول دائما ماجيسكول. Donc je vais en Tunisie parce que nous disons la Tunisie. Je vais par exemple en Algérie. Alors en Algérie par contre, je vais l'écrire ici. Je vous laisserai peut-être réfléchir un petit peu pourquoi. Alors, ça va être ici, en bleu, Algérie. Alors, vous savez, nous disons l'Algérie. Donc, je vais écrire l'Algérie. Je dis je vais en Tunisie et je dis aussi je vais en Algérie. إذا لاحظتم هاتين الكلمتين وهاتين الكلمتين أيضا سوف تلاحظون بأن Tunisie يبدأ بune consonne alors que Algérie يبدأ بune voyelle. لما اسم الدولة يبتدئ بune consonne وهو مؤنث أو يبتدئ بune voyelle فنحن مضطرين أن احنا نستعمل en كبريبوزيسيون. Je vais en Tunisie, je vais en Algérie. Comment je sais si mon pays il est féminin? Parce que là, quand on voit là, ici, je sais que c'est féminin, مؤنث. Alors, comment je sais que c'est féminin? Comment je sais كيف لي أن أعرف إذا كانت الدولة الكلمة يعني التي سوف أستعملها باللغة الفرنسية اسم هذه الدولة مؤنث أو لا؟ لعلمكم 99% من أسماء الدول التي تنتهي ب E سوف تكون مؤنثة. Je vous donne d'autres exemples. On prend l'exemple France. France, ça se termine, تنتهي ب E, donc la France. Je prends par exemple, qu'est-ce que je prends? Je prends par exemple, regardez, je vais prendre Sénégal. Sénégal. Alors, est-ce que Sénégal, ça se termine par E? هل كلمة Sénégal تنتهي ب E? Non. Donc Sénégal, c'est masculin. Je dis le Sénégal. Si je prends par exemple, qu'est-ce que je prends? Liban. Liban, c'est Lubnan. D'accord? Liban, تنتهي ب E? Non. Donc, c'est le Liban. Je pense à un autre pays. Je prends par exemple Suède. Suède. Ah, Suède, ça se termine par un E. Suède, تنتهي ب E. Donc, مثلها مثل فرنسا, la France, c'est un pays féminin. D'accord. Donc là, je vous dis, il y a un pays qui me vient à la tête qui se termine par un E. هنالك دولة تنتهي ب E ومع هذا فهي مذكر وهي مكسيك. On dit le Mexique مع أنه ينتهي ب E. Le Mexique. Donc rappelez-vous, le Mexique il se termine par un E, mais ولكنه مذكر. أعيد القاعدة 95% أو أكثر من الدول التي تنتهي بحرف E هي مؤنثة. الدول التي لا تنتهي ب E هي مذكرة. D'accord? Donc إذا كانت الدولة مؤنث أنا أقول je vais en Tunisie, je vais en France, je vais en Suède.
Et si mon pays إذا كانت الدولة الكلمة تبتدئ بune voyelle مثل Algérie A أيضا je dis je vais en Algérie. Je donne par exemple Irak. Donc je dis l'Irak. L'Irak. Irak c'est l'Irak. Donc je vais en Irak. Et je fais la liaison. Hein. Donc en Algérie, en Irak. Voilà, ce sont deux pays. Ce sont les deux façons que vous pouvez utiliser pour reconnaître si vous allez utiliser en ou non. Un petit rappel. يعني للتذكير قلت لكم بأنه الدولة إذا ابتدأت بune voyelle. Alors للتذكير les voyelles في اللغة الفرنسية donc les voyelles عندنا 6. les voyelles نقول les voyelles باللغة العربية تسمى الحركات. d'accord. في اللغة العربية الحركات هي الفتحة، الضمة، الكسرة، الضمتين، الكسرتين et ainsi de suite. باللغة الفرنسية سي لي فويل هي 6 أحرف من الحروف من الأبجدية الفرنسية تستعمل كحركات. Nous avons le A, nous avons le E, le I, le O, le U et le Y. A, E, I, O, U, I. Le Y qui se prononce I. Très bien. Nous avons fini avec cette partie. Donc, je vais à plus le nom d'une ville. Ça me donne je vais à Paris, je vais à Tlemcen, je vais à Beyrouth, je vais à Rome et ainsi de suite. Maintenant, والآن لاحظوا هون عندي AU. Le AU باللغة الفرنسية ينطق O. Il est un petit peu long, طويل نوعا ما. Donc je dis je vais au. Oh, mais je vais où? Au. Alors, après O, nous allons avoir un pays masculin. Comme par exemple Sénégal ou Liban. تذكير pays masculin دولة مذكرة. المذكر lorsque je dis le c'est le مذكر. Donc ça me fait je vais au par exemple Liban. Je vais au Maroc. Je vais au Mali. Et ainsi de suite. إلى آخره. Donc remarquez, ليس لدي E, ليس لدي E وليس لدي E. Donc هذا يعني أني أقول le Liban, le Maroc, le Mali. Je vais au Liban, je vais au Maroc, je vais au Mali. إلى آخره. Pourquoi je dis au Liban? Vous allez peut-être ممكن أنكم تطرحوا السؤال لأنفسكم. هنا عندي là. Là c'est le Liban. D'accord? Ici j'ai dit au. Alors le au هو في حقيقة الأمر عبارة c'est A plus le. يعني في حقيقة الأمر وكأننا نقول je vais à le Liban. لكن هذا خطأ. هاتين الكلمتين جمعتا في كلمة واحدة وهي أو. Donc لما يكون البلد مذكر je dis je vais au Liban, je vais au Maroc, je vais au Mali. Maintenant nous passons au suivant. Vous voyez ce X أنتم ترون هنا هذا الإكس. لدينا AU نفسه ولكن أضفنا إليه X. أضفنا إليه X لأننا سوف ندرج بعد هذه الكلمة دولة
يعني دولة au pluriel pluriel الجمع باللغة العربية. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية. Donc je vais aux États. Donc remarquez bien comment je sais كيف أعرف بأنه الجمع. J'ai un S ici. Aux États Unis. Voilà. Je vais aux États et je fais la liaison aux États-Unis. Je vais, si c'est par exemple les îles Caraïbes, à ce moment-là, je dis je vais aux Caraïbes. Les Caraïbes, c'est aussi au pluriel. Nous avons par exemple les Pays-Bas. Je vais aux Pays-Bas. Là aussi, je vais utiliser le X. Très bien. Donc, je répète. أريد أن أتكلم عن الوجهة. Je vais parler de ma destination. Je vais quelque part. Je vais avoir besoin d'utiliser un pronom personnel sujet. Je parle de moi-même. أنا أتكلم عن نفسي. Je vais utiliser je. أنا. V, c'est le verbe aller. هنا هو مصرف. Il est conjugué. Je vais. Après je vais سوف أحتاج إلى une préposition. إذا أنا أردت أن أتكلم عن المدينة je vais utiliser a. إذا أنا أردت أن أتكلم عن الدولة ولكن الدولة مؤنثة. لكي أعرف إذا كانت الدولة مؤنثة سوف تكون آخر حرف لهذه الدولة هو أ. الصعوبة في هاتين السطرين هو الإنسان هو أن الإنسان يجب أن يتذكر بأن أن يستعمل أيضا لما الدولة تبتدئ une voyelle. قلنا أنه les voyelles لدينا في اللغة الفرنسية 6 voyelles. voyelle باللغة العربية هي الحركات. إذا تحدثنا عن اللغة العربية الحركات في اللغة العربية هي الفتحة الضمة الكسرة إلى آخره. أما في اللغة الفرنسية نستعمل 6 أحرف لتحريك الحروف الأخرى يعني لكتابة الكلمات. لدينا A, E, I, O, U, I. Le Y c'est un I. Très bien. Donc إذا كانت الدولة تبتدئ بحرف من هذه الأحرف فأنا مضطر أني أستعمل en. Je vais en Algérie. Je vais en Irak. Je vais en Irlande. Je vais en Italie. Je vais en Espagne. Et ainsi de suite. إذا كانت الدولة مذكرة للتذكير كيف أعرف إذا كانت الدولة الكلمة مذكر أم مؤنث يعني اسم الدولة هو مذكر أو مؤنث. سوف أرى نهاية الكلمة ليس لدي أ فهذا يعني أنني أقول le يعني أضع كلمة le قبل الدولة. le Liban, le Maroc, le Tchad, le Mali, le Kenya et ainsi de suite. Donc je dis à ce moment-là je dis في هذه الحالة أقول je vais au Liban, je vais au Maroc, je vais au Mali et ainsi de suite إلى آخره. لدينا أيضا O avec X. لما ترون هذا الإكس أو يجب أن تضعون الإكس إذا كان الدولة التي سوف تتكلمون عنها هي بالجمع مثل États-Unis يعني هي ليست ولاية واحدة وإنما ولايات متعددة. À ce moment-là je dis je vais aux États أعمل la liaison. Le X مع ال E ينطق Z. Faut pas oublier. Et le S avec le U, il ينطق كمان أيضا Z. Donc je vais aux États-Unis, je vais aux Caraïbes.
voilà, il y a un petit détail. Alors, on a dit que il y a, oui, pour rappel, donc on a dit qu'il y a une exception pour le Mexique. يعني حالة خاصة من أجل لدولة المكسيك تنتهي بE ولكنه بلد مذكر. وهنالك أيضا une autre exception pour Israël. Alors pour Israël هي دولة تبتدئ بI يعني une voyelle ولكن لا نقول je vais en Israël, on dit je vais à Israël. À Israël. Alors لماذا هي دولة تبتدئ بune voyelle ولا أقول en. les linguistes علماء اللغة يقولون هي الدولة الوحيدة التي سوف نستعمل فيها لا نؤنث الكلمة مثل هون، يعني تونيزي مؤنثة لأن إسرائيل هو اسم نبي. فوالا هذه معلومة لازم الإنسان أنه يعرفها. Je pense avoir tout dit. Je crois que j'ai parlé un petit peu de tout. Donc rappelez-vous, ici nous avons V, c'est le verbe aller. C'est un verbe هو فعل من أفعال المجموعة الثالثة. هنالك ثلاثة مجموعات من الأفعال في اللغة الفرنسية، يعني قسمها علماء اللغة إلى ثلاثة مجموعات لتسهيل تصريف فيما بعد، حتى الناس يسهل عليها كيف تصرف الأفعال. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Je serai heureuse de vous répondre. إذن أشكركم على حسن المتابعة. إذا كانت لديكم أسئلة أو ملاحظات أرجو منكم أن تتركوها في التعليقات وسوف يسرني على الإجابة عليها.